अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। गांधी खानदान की खिदमत मुल्क के लिए नाकाबिल फरामोश, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी की पॉलिसी और मुल्क के लिए उनकी कुर्बानी काबिल सताइश, रेवंत रेड्डी का बयान। इज़हार ख्याल की आज़ादी को ख़त्म नहीं किया जा सकता, हम सब प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के साथ हैं। हैदराबाद में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में MLC आमिर अली खान और दीगर शख्सियात का खिताब। तेलंगाना हज कमेटी का 22वां काफिला 377 आज़मीन को लेकर रवाना, साबिक़ा रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली और दीगर BRS लीडरों ने दिखाई झंडी। मुसलसल 3 दिन तक जारी मुबाहिस के बाद वफ़ात को रोकने की अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को महफूज कर दिया। जस्टिस BR गवाई की क़यादत में फ़रीक़ैन के दलाइल की समाअत। अमरीकी सदर ट्रंप ने 8वीं बार हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हालिया फ़ौजी तनाव को हल करने का किया दावा, मोदी खामोश, कांग्रेस लीडर जयराम रमेश की सख्त तनकीद। तमिलनाडु की सरकारी शराब कंपनी के हेडक्वार्टर पर ED की छापामारी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई आर्जी रोक, कहा ED तमाम हुदूद को कर रही है पार। और वाशिंगटन DC में इसराइली सिफारत खाने के 2 मुलाजिमीन को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। यहूदी म्यूजियम में तकरीब के मौके पर हमला, 30 साला मुश्तबा शख्स गिरफ्तार। फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए नारे लगाने का भी लगा इल्ज़ाम। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी की पॉलिसी और मुल्क के लिए उनकी कुर्बानी नाकाबिल फरामोश है। उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान हिंदुस्तानी शहरों पर हमला किया तो इंदिरा गांधी ने सख्त जवाब दिया था और वाज़ेह कर दिया था कि हिंदुस्तान अपनी हिफाजत खुद कर सकता है, किसी भी तीसरे फरीक की मुदाखलत की ज़रूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तानी फ़ौज के साथ हैं, मुल्क की सलामती के मामले पर हम सियासत नहीं करेंगे बल्कि ज़िम्मेदारी के साथ अपना फ़र्ज़ निभाएंगे। ఆనాడు పాకిస్తాన్ మీద యుద్ధం జరిగినప్పుడు అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారికి అమెరికాలో సూచన చేసి మేము మధ్యవర్తిత్వం వహిస్తాము అని చెప్పి మీరు యుద్ధాన్ని ఆపాలి అని చెప్పినప్పుడు విస్పష్టంగా మీకు తెల్ల రంగు ఉన్నది కదా అని చెప్పి మా మీద పెత్తనం చెయ్యాలనుకుంటే భారతదేశం సహించదు, మా దేశం యొక్క సమస్యను మా భద్రతను మేమే కాపాడుకోగలుగుతాం, మా దేశాన్ని మేము రక్షించుకోగలుగుతాం, మాకెవ్వరికి సూచనలు ఎవరి మధ్యవర్తిత్వం అవసరం లేదని విస్పష్టంగా ఆనాడు శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు చెప్పడం జరిగింది. కానీ పహల్గామ్లో జరిగిన సంఘటనలు మీరు చూసినారు. మేమందరం అండగా నిలబడ్డాం కేంద్ర ప్రభుత్వానికి, ప్రధానమంత్రి గారికి సంపూర్ణంగా. మా నాయకుడు మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారు, మా లోక్సభలో ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారు, సోనియా గాంధీ గారు, భారతదేశం మొత్తం కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అండగా నిలబడి మన వీర జవానులను పాకిస్తాన్ మన మీద కాలు దువ్వుతే శాశ్వత గుణపాఠం చెప్పమని అండగా నిలబడ్డాం. దురదృష్టవశాత్తు కేంద్ర ప్రభుత్వం వెనకడుగు వేసింది, వచ్చిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోకుండా. అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ఒత్తిడి తీసుకొచ్చినా, నేను యుద్ధాన్ని ఆపినా, లేకపోతే ఆర్థిక ప్రయోజనాలు నేను దెబ్బతీస్తాను బెదిరిస్తే భారతదేశం లొంగిపోయిందని చెప్పి ట్రంప్ ప్రకటించే పరిస్థితి వచ్చిందనంటే ఈ దేశంలో నడుస్తున్న ప్రభుత్వం ట్రంప్ ఒత్తిడికి లొంగిపోయిందని విస్పష్టంగా ఈరోజు ప్రజలు భావించవలసిన పరిస్థితి వచ్చింది. మీరు విజయం సాధిస్తే, మీరు పాకిస్తాన్ ఓడిస్తే, మీరు తీవ్రవాదాన్ని అణిచివేస్తే ప్రపంచమే మీకు గొప్పగా స్వాగతం పలికేది, అభినందించేది. కానీ గొప్పల కోసం మీ నాయకత్వం, మీ పార్టీ శ్రేణులను వీధుల్లో తిప్పే పరిస్థితి వచ్చిందంటేనే నైతికంగా ఈరోజు ప్రజలకు మీరు జవాబు చెప్పవలసిన పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. सुप्रीम कोर्ट ने शुगर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को बुरी जमानत दी और उन्हें हदी कि ऑपरेशन सिंदूर से मुताल्लिक़ कोई बयान या तबसरा न करें। इस दौरान हैदराबाद में एक अहम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें MLC आमिर अली खान, समाजी कारकुनान खालिदा परवीन, सारा मैथ्यूज़ और दीगर ने शिरकत की। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स प्रोफेशनल कांग्रेस के ज़ेर-ए-इत्तिमाम अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की फौरी रिहाई और दर्ज मुकदमात से दस्तबरदारी की मांग की गई। इस मौके पर आमिर अली खान ने कहा कि हर महीने की 14 तारीख को अक़लियतों और दीगर पसमानदा तबक़ात के साथ होने वाले मज़ालिम और उसको रोकने के लिए लाए अमल पर मुश्तरक मीटिंग मुनक़िद करना चाहिए। उन्होंने 14 तारीख के इंतखाब को दस्तूर हिंद के मेमार अम्बेडकर की तारीख़ पैदाइश से जोड़ा। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल मुल्क भर में दस्तूर को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर जिद्दोजहद ज़रूरी है। मरियम आरिफुद्दीन ने इस प्रोग्राम की कार्रवाई चलाई। ये प्रोग्राम यहाँ पे मुनक़िद किया गया था ये बताने के लिए कि हम सब उनके साथ ठहरे हुए हैं। आप आज़ादी या
आवाज़ को दबाने की जो कोशिश हो रही है मरकज़ी हुकूमत की तरफ से हो या उत्तर प्रदेश हुकूमत की तरफ से हो या किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से हो, इसके ख़िलाफ़ हम लोग एक हैं और हमसे हिंदुस्तान बनता, आप लोगों से हिंदुस्तान नहीं बनता, ये बताने की कोशिश रही, जिसमें कि SC ST BC माइनॉरिटी जो मेजर चंक है पॉपुलेशन का, वो एक पूरे लोग महमूदाबाद अली ख़ान महमूदाबाद के साथ खड़े हैं। ये बताने के लिए प्रोग्राम हुआ था मदीना एजुकेशन सेंटर में, और यहाँ ये डिसाइड किया गया है कि ऐसे प्रोग्राम्स होते रहेंगे ताकि हम ये पैगाम दे सकें कि हम हिंदुस्तानी किसी भी तरीक़े से फ़िरक़ा परस्ती की मुखालिफत करेंगे, ये बताने की कोशिश। तो जो बेकसूर है उनको गिरफ्तार किया जा रहा है जी, और एक तरफ ये हो रहा है कि जिस पर केस बनता है जी हाँ। उनको ढील दिया जा रहा है, इसके ताल्लुक से आप क्या? नहीं, ये तो एक न्यू नॉर्मल के वैसा हो गया है बीजेपी गवर्नमेंट में। उनको जो चोर है वो चोर नहीं दिख रहा, लेकिन जो चोर नहीं है या पुलिस बन के अगर कोई काम कर रहा तो उसको पकड़ने की कोशिश हो रही है। चोर को छोड़ दिया जा रहा है, पुलिस को पकड़ने की साजिश हो रही है। और आपने जैसे बताया कि अटेंशन डाइवर्शन गैंग है जी जी, तो इनको नाकाम करने के लिए आवाम को फिक्सेटेड रखने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए, आवाम को फिक्सेटेड रहने के लिए ये है कि हम मिल के अगर हम ये बताएं कि हमसे हिंदुस्तान है, आपसे हिंदुस्तान नहीं है, ये अगर बताने की कोशिश करें तो हम इसको धकेल के नाकाम बना सकते हैं। वरना कहीं मुसलमान का नाम लिया जा रहा है, कहीं क्रिश्चियन का नाम लिया जा रहा है, कहीं दलित को मारा जा रहा है घोड़े पे बैठने के लिए या गाड़ी में बैठने के लिए, तो ऐसे हालात होते रहेंगे। लेकिन हमको मुसलमान को दलित के साथ मिल के आगे बढ़े तो ही मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा कॉन्फेड सोमो जो एक कॉन्फेडरेशन है SC ST BC माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस का, इस तमाम के रिप्रेजेंटेटिव्स आज यहाँ पर मौजूद थे और हम सब मिलकर यही आवाज़ उठाए कि चाहे आज प्रोफेसर अली ख़ान हो या कोई चाहे आज जैसा आमिर साहब कह रहे थे, चाहे आमिर अली ख़ान हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो सुजाता सूर्यपल्ली हो, किसी के ऊपर भी अगर ये राइट विंग वाले ये सांघी लोग अगर इंटेलेक्चुअल्स के ऊपर अगर निशाना उनको बनाएंगे तो हम सब ठहरेंगे, हम हमेशा ठहरेंगे, एकजुट होकर ठहरेंगे। चाहे हमारा कोई दलित भाई हो, SC ST का भाई हो या कोई मुसलमान भाई हो या बहन हो, हम सब के लिए ठहरेंगे और रेगुलरली हम जमा होते रहेंगे ताकि हम ये इश्यूज़ को डिस्कस करें, क्योंकि हम सब कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले हैं। सबसे पहले हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आज ये बात हुई कि हर महीना एक दिन फ़िक्स किया जाए। आमिर अली ख़ान साहब की तरफ से बात हुई कि हर महीना एक फ़िक्स करके सब एक्टिविस्ट को और सब इंटेलेक्चुअल्स को एकजुट होना चाहिए और जो करंट मुद्दे हैं उस पर डिस्कशन करना चाहिए और एक पीस एंड यूनिटी की मुहिम तेलंगाना में और फिर पूरे देश में आगे बढ़नी चाहिए। ये जो न्यूज़ आज मिला है कि इंटरिम बेल हुई है प्रोफेसर अली ख़ान महमूदाबाद का, वो एक रिलीफ है, पर पहली बात जो है ये केस एडमिट ही नहीं होना था, डिसमिस होना था। ये दैट वुड हैव बीन मोर ऑनेस्ट ऑफ द जुडिशरी टू हैव डन दैट, बट चलो एटलीस्ट इंटरिम बेल तो मिला, पर बहुत सारे कंडीशंस और रिमार्क्स भी है इनके खिलाफ़। अब ये देखा जा रहा है कि जो भी इंटेलेक्चुअल्स है हमारे मुल्क में, उन लोगों को 10 बार सोचना पड़ता है कुछ बोलने के लिए या ट्वीट करने के लिए। हमारा जो बेसिक राइट है, राइट ऑफ एक्सप्रेशन, वो सिर्फ कुछ कम्युनिटीज़ के लिए है। हमारे जैसे लोगों को जिसका नाम ऐसे व्हाट्स इन अ नेम, जिसका नाम गलत है, उनके लिए नहीं है, और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है ये। तो हम लोग आज चर्चा करें इसके बारे में। ये जो इंक्रीजिंग कम्युनल हेट्रेड है और जो टारगेटिंग है माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ का, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़, सिर्फ माइनॉरिटीज़ का नहीं। पहलगाम हो गया, ये तो हमको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि डाइवर्टिंग इंसान को माइंड डाइवर्ट करना, माइंड गेम खेलना सेंट्रल गवर्नमेंट के एक आर्ट ऑफ गवर्नेंस है। तो फौरी तौर पर पहलगाम हो गया। उसके लिए कैसा आ सकता है भाई, कोई सिक्योरिटी ब्रीच कैसा हो सकता है, बॉर्डर पे से कौन कैसा आ सकता है, इंटरनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसीज कहाँ चले गए, कोई आया कोई गया, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा। आज आप कहीं जाके ज्योति को पकड़ के ये कर रहे वो कर रहे, परमिशन कौन दिए पाकिस्तान जाने के लिए? परमिशन दिए तो फिर कहेंगे वो क्यों नहीं देखे। तो ये सारा कुछ जो है ना, एक कहानी है हमको अपना डाइवर्ट करने के लिए। अब क्योंकि कर्नल सोफिया के ऊपर तबड़ा उनके बीजेपी के MP जो इतनी बड़ी बात बोल दिया था, पूरे लोग पूरा मुस्लिम नॉन मुस्लिम पूरे सेकुलर फोर्स पूरा उनको बोलने लगे। तो फिर डाइवर्ट करने के लिए अब अली साहब को पकड़ लिए। तो एक बदनामी से बचने के लिए और एक बड़ा कांड
उस बदनामी से बचने के लिए और एक कांड कल के दिन खालिदा परवीन के साथ तेलंगाना हज कमेटी का 22वां काफिला 377 आज़मीन के साथ रुखसत हुआ। सदर नशीन तेलंगाना हज कमेटी खुसरो बादशाह ने कहा कि 22 फ्लाइट्स के जरिए आज तक कुल 6,837 आज़मीन हज फरीज़ हज की अदायगी के लिए पहुँच गए। इस काफिले को विदा करने के लिए BRS पार्टी के कायदीन हज कैंप पहुँचे, जिनमें साबिक़ा रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली और दीगर BRS लीडरान मौजूद थे। हमारे नुमाइंदे फ़हीम अंसारी के मुताबिक अवाम की भी कसीर तादाद ने पुरनम आँखों से आज़मीन हज को विदा किया और आज़मीन हज की बसों को झंडी दिखाई गई। बहुत से तब्दीलियां लाए गए, इंतजामात में बहुत सी इस्लाह की गई है। ये तो पहले हाजियों के इंतजामात इस तरह नहीं होते थे जिस तरह तेलंगाना बनने के बाद नसीरुल्लाह साहब के जमाने में शुरू, और हमारे नियाजी साहब बहुत सीनियर लीडर है। हमारे शाह शरवन साहब ने जिसने कहा कि हमारे जो ज़ईफ लोग भी हज को जाते हैं तो जो नौजवान है उनके ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे ज़ईफ हाजियों को पहले मौका दिया जाए। यही हम आपसे कहना चाहते हैं। मैं तमाम मेरे भाइयों को दिल की गहराई से हज से जा रहे हैं, दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। यकीनन आप लोग किस्मत वाले हैं। मुझसे पहले नियाजी साहब और कई हमारे शरीफ साहब ने भी कहा कि बड़े बड़े लोगों को मौका नहीं मिला, दूर दुनिया की दौलत रखने के बाद भी उन्हें हज के जाने का मौका नहीं मिला। अल्लाह ताला ने आपको मौका अता फरमाया। यकीनन ये हमारा जो 5वां फर्ज है ये हम पर जरूर फर्ज है। बहुत से लोग नहीं जा सकते, बहुत दौलत रखने के बावजूद भी अल्लाह ताला आपको मौका अता फरमाया। उसके लिए हम दिल की गहराई से आपको मुबारकबाद देते, अल्लाह ताला से दुआ करते, अल्लाह ताला आपका हज कबूल फरमाए, आपके सफर को आसान फरमाए और आसानी से आप जाइए, जाकर वापस अपने खानदान में सेहतमंद वापस आइए, ताकि अपने खानदान के लोगों की जो आरज़ू होती है कि हमारे बड़े भाई, हमारे वालिद, हमारे चीचा हज को जा रहे, अल्लाह ताला उनका हज के फराइज़ भी मुकम्मल कराए और सेहत के साथ अपने वतन को वापस भेजे। यही हमारी अल्लाह ताला से दुआ। जिस तरह आप जा रहे हैं हज मुकम्मल करके उसी तरह सेहत के साथ वतन वापिस आए, अपने अफराद खानदान से मिले। यही हम गुजारिश करते हैं। अल्लाह ताला से शुक्रगुजार है कि अल्लाह ताला ने आपको मौका अता फरमाया। और हम हमेशा दुआ गए कि हमारे चीफ मिनिस्टर, साबिका चीफ मिनिस्टर साहब जो KCR साहब थे, उन्होंने तेलंगाना के लिए काफी जद्दोजहद की थी, क्योंकि तेलंगाना बनने की वजह से हर एक को किसी के अच्छे अच्छे मौके मिल रहे हैं। हम उनके लिए दुआ गो आपसे गुजारिश करते हैं अल्लाह ताला से, आप दुआ फरमाइए कि KCR साहब को सेहत और तंदुरुस्ती हो और स्टेट के जितने लोग भी हमारे स्टेट में रहते हैं और इस हमारे मुल्क में रहते हैं। मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी ने दावा किया कि बेगमपेट रेलवे स्टेशन चंद दिनों में मुकम्मल तौर पर 100% ख़वातीन अमले के जरिए कारकर्द हो जाएगा। उन्होंने भी कहा कि वज़ीर आज़म मोदी ने इस सिलसिले में पहल करते हुए रेलवे स्टेशन को असरी बनाने के इक़दाम किए और उसका इफ्तिताह अंजाम दिया। 1300 रेलवे स्टेशन को जो विकसित करने के लिए, रीडेवलपमेंट करने के लिए जो काम चल रहे हैं, उसमें आज 103 कंप्लीट हुआ। उसको नेशन को आदरणीय प्रधानमंत्री डेडिकेट किया है। उसमें तेलंगाना में 3 रेलवे स्टेशन है। 3 रेलवे स्टेशन में एक ऐसा एक स्टेशन है, ये बेगमपेट हैदराबाद शहर में है, स्टेट कैपिटल के अंदर है। इस स्टेशन में पूरे जो कर्मचारी है, रेलवे स्टाफ पूरा महिला ही रहेगा। ये महिला कर्मचारी का रेलवे स्टेशन है। ये आज 103 रेलवे स्टेशन में इसका स्पेशलिटी है। भारत सरकार दुनिया में कोई देश ऐसा साइमल्टेनियसली विकास नहीं कर रही है। भारत में ही भारत सरकार लगभग 1300 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास के लिए आज 1 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च करके इस रेलवे स्टेशन को विकसित कर रहे। मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले दिन में देश में बुलेट ट्रेन से लेके अलग अलग ट्रेन आने वाले हैं। रेलवे रेवोल्यूशन आने वाले दिन में भारत और पुराने शहर हैदराबाद की तरक्की के सिलसिले में तेलंगाना सेक्रेटरीट में इजलास हुआ, जिससे वज़ारत डिप्टी CM भट्टी ने की। इंचार्ज वज़ीर हैदराबाद पूनम प्रभाकर और दीगर शहर के अवामी नुमाइंदे भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। सऊदी अरब में 15 दिन कबल पेश आए खौफनाक सड़क हादसे ने कई घरों को उजाड़ दिया था। इस अलमनाक वाक़े में तेलंगाना का एक शख्स महेश शदीद ज़ख्मी हुआ, जिसका ताल्लुक़ राजना सिलसिला से हो। कई सालों से सऊदी में मुकीम था। हादसे के बाद उसे फौरी सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत तशवीशनाक रही। शदीद ज़ख्मी होने के बावजूद महेश ने हिम्मत नहीं हारी और एक सेल्फी वीडियो के जरिए साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR से अपील की कि उसे वतन वापस लाया जाए। KTR के खुसूसी दिलचस्पी पर हैदराबाद के मारूफ किम्स हॉस्पिटल ने सऊदी अरब के सरकारी अस्पताल को एक ख़त लिखा, जिसमें यकीन दिलाया
گیا کہ مہیش کا مکمل علاج کریں گے۔ اس سفارتی اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر سعودی حکام نے مہیش کو بھیجنے پر آمادگی ظاہر کی۔ ہمارے سلسلہ کے نمائندے آصف علی سعادت کے مطابق آج مہیش کو ایک خصوصی پرواز کے ذریعے سعودی عرب سے حیدرآباد منتقل کر دیا گیا اور ہسپتال لے جا کر علاج بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ ہیڈرا کی جانب سے پیرزادہ گڑھا میں غیر قانونی قبضوں کے خلاف آج کارروائیاں کی گئی۔ شمشان گھاٹوں پر تعمیر شدہ غیر قانونی ڈھانچوں کو منہدم کر دیا گیا۔ گزشتہ روز کمشنر ہیڈرا رنگناتھ نے بوڈوپل اور پیرزادہ گڑھا میں شمشان گھاٹوں پر غیر مجاز قبضوں کا معائنہ کیا تھا اور فوری کارروائی کا یقین دلایا گیا۔ آج جمعرات کی صبح حکام نے پروردہ پور میں واقع شمشان گھاٹوں پر قائم غیر قانونی تعمیرات کو گرا دیا۔ مقامی افراد کی شکایت کے مطابق کچھ افراد نے ان شمشان گھاٹوں اور قبرستانوں کی اراضی پر قبضہ کر کے وہاں غیر قانونی تعمیرات کی تھیں، جن میں کچھ جگہوں پر شیڈز بنا لیے گئے اور تجارت بھی کی جا رہی تھی۔ اس شکایت کی بنیاد پر ہیڈرا نے غیر قانونی تعمیرات کو بلڈوزروں کی مدد سے ڈھا دیا ہے۔ تلنگانہ میں آج 30 اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کے تبادلے کر دیے گئے۔ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس جتیندر نے اس سلسلے میں باقاعدہ سرکاری احکامات جاری کیے۔ 2 دن قبل ہی 77 ڈی ایس پیز اور اسی طرح حیدرآباد، سائبر آباد اور رچاکنڈا کمشنریٹس کے حدود میں 27 اے سی پیز کے تبادلے کے احکامات جاری کیے گئے تھے۔ ورنگل کے آدرش نگر میں واقع مسجد المسلمین اہل حدیث کے زیر اہتمام گزشتہ 3 سالوں سے جاری اسلامک سمر کیمپ اس سال بھی کامیابی کے ساتھ انعقاد کیا گیا، جس میں بچوں کو قرآن مجید کی تلاوت، تجوید، ترجمہ اور عقائد اسلامی کی تعلیم دی گئی اور طلباء میں انعامات کی تقسیم بھی عمل میں لائی گئی۔ کرنے کا موقع ملا اور بچوں نے جو قرآن کی تلاوت کی، بہت سی نظمیں پڑھی، اچھی تقریریں کی اور اصلاح معاشرہ سے متعلق سنجیدہ اور علمی کوششیں بچوں کے تعلق سے کی گئیں جو قابل قدر ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا بچہ دھیرے دھیرے کل کا رہبر بنتا ہے۔ انشاءاللہ یہ ملک کے لیے، معاشرے کے لیے امن اور سلامتی کا ذریعہ بنیں گے اور ہماری ہدایت کے لیے نیک فعال ثابت ہوں گے۔ مبارک ہیں ان والدین کے لیے جنہوں نے اپنے بچوں کو کھیل کود سے الگ کر کے اللہ رب العالمین کے کلام کو سنانے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بتانے کے لیے اور دینی اور اخلاقی تربیت کے لیے اپنے بچوں کو یہاں پہ رکھا اور ان کو وقف کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کا بہترین صلہ اور بدلہ دے۔ اور میں آپ تمام لوگوں کو یہ حوصلہ دیتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ کامیابی کے چمن تک وہی راہی پہنچا جس کے قدموں سے ٹپکتی ہے لگن کی خوشبو، اور شاعر کے شعر کے ساتھ کہ جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیے تم نے وہی چراغ جلیں گے۔ کہ اپنے اپنے محلوں میں اس طرح کی کاوشیں اگر کریں گے، انشاءاللہ العزیز ہماری نسل اور ہمارے بچے، ہمارے نونہال انشاءاللہ العزیز ان کے اعمال کی اور ان کے اخلاق کی بھی اصلاح ہوگی۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اس موقع پر ان والدین کو جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے ہمارے مسجد میں اپنے بچوں کو بھیجا اور ان کو قرآن مجید وغیرہ سکھانے کے لیے، دینی علوم سکھانے کے لیے ان کو بھیجتے رہے۔ اس موقع پر میں مسجد کے ذمہ دار ہمارے مسعود بھائی کا بھی اور آپ کے پوری ٹیم کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے موقع دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں اس طرح کے مواقع ہماری زندگیوں میں بار بار آتے رہیں کہ ہم دین اور اسلام کی تعلیمات ہم لوگوں تک صحیح طور پر پہنچانے کی۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی جمعرات کو نابالغ کی خصوصی عدالت میں پیش ہوئے۔ ان کے خلاف سابق میں انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کے الزام عائد کرتے ہوئے مقدمات درج کیے گئے تھے۔ یہ مقدمات بیگم بازار، نلگنڈا اور میدک پولیس اسٹیشنوں کے حدود میں درج ہوئے۔ ریونت ریڈی جو کہ اب چیف منسٹر کے عہدے پر فائز ہیں، اس عہدے پر فائز ہونے کے بعد دوسری مرتبہ عدالت میں حاضر ہوئے۔ ان کی یہ حاضری گزشتہ اسمبلی الیکشن کے دوران ریزرویشن سے متعلق دیے گئے بیانات پر درج مقدمات کی سماعت کے سلسلے میں ہوئی۔ یہ سماعت نامپلی میں واقع عوامی نمائندوں کی عدالت میں ہوئی۔ نلگنڈا، ٹو ٹاؤن، بیگم بازار، میدک ضلع کے کوڈی پلی پولیس اسٹیشن کے حدود میں درج 3 مقدمات میں ریونت ریڈی شخصی طور پر جج کے سامنے پیش ہوئے۔ چیف منسٹر کی آمد کو دیکھتے ہوئے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ اور اب بات کریں گے موسم کے حوالے سے۔ دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد میں چہارشنبے کی شب شدید بارش ہوئی جو رات دیر گئے تک جاری رہی۔ بارش کی وجہ سے شہر کے کئی علاقوں میں پانی جمع ہوا، عام زندگی متاثر ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق یہ بارش جنوب مغربی مانسون کی پیش قدمی کا ابتدائی اثر ہے اور آئندہ 2 دنوں تک مزید بارش ہوگی۔ موسلادھار بارش نے شہر کے کئی علاقوں کو جل تھل کر دیا۔ خاص طور پر پرانا شہر کے علاقے ملک پیٹ، سنتوش نگر، بہادر پورہ، ٹولی چوکی، مہدی پٹنم اور بنجارہ ہلز علاقوں میں بھی سڑکیں پانی سے بھر گئی۔ نشیبی علاقوں میں مکانات میں پانی داخل ہوا۔ بلدی حکام اور GHMC کی ٹیمیں ہنگامی بنیادوں پر نکاسیاب کے کاموں میں مصروف دیکھی گئی۔ بعض مقامات پر ٹریفک جام ہوئی اور لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دوران یہ بھی اطلاع ہے کہ بجلی گرنے کے واقعات میں 4 لوگ تلنگانہ میں ہلاک ہوئے ہیں۔
اور بڑھتے ہیں چند اہم قومی اور عالمی خبروں کی جانب. مسلسل 3 دن تک جاری مباحث کے بعد وقف ایکٹ کو روکنے کی عرضیوں پر سپریم کورٹ نے فیصلے کو محفوظ رکھا ہے. جسٹس بی آر گوائی کی قیادت والی بینچ نے مسلسل 3 دن تک اس حساس اور مسلمانوں کے لیے باعث فکر وقف ایکٹ پر حکومت کے موقف رائٹ کے مخالف عرضیوں پر دلائل کی سماعت کی اور اس معاملے پر عبوری راحت دینے کی درخواستوں پر اپنے فیصلے کو محفوظ کر دیا ہے. کانگریس نے پھر ایک مرتبہ کہا ہے کہ وزیراعظم مودی کو خاموشی اختیار کرنے کے بجائے پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بلانا چاہیے اور تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے بات چیت کرنا چاہیے. پارٹی کے جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے کہا کہ اراکین پارلیمنٹ کے وفود کو مختلف ممالک کے دورے پر بھیجنا محض نمائشی ہے. اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے کہ پہلگام حملے اور آپریشن سندور کو روکے جانے سے متعلق سوالات کا جواب دیا جائے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 8ویں بار پھر دعویٰ کیا کہ انہوں نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان حالیہ فوجی تناؤ کو ایک تجارتی معاہدے کے ذریعے سلجھایا ہے. کانگریس لیڈر نے سوال کیا کہ آخر 18 مہینوں سے کارروائیاں کیوں نہیں کی گئی اور مودی اس معاملے پر خاموش کیوں ہیں. آئیے دیکھتے ہیں جے رام رمیش کا یہ بیان. چیت ہوگی بھارت اور پاکستان کے بیچ میں، اس کا کھنڈن پردھان منتری سے نہیں آتا ہے، اس کا کھنڈن راشٹریہ سرکشا صلاحکار سے نہیں آتا ہے، اس کا کھنڈن ودیش منتری سے نہیں آتا ہے. سب لوگ چپ ہیں اور ہمیشہ سبھی موقعوں پر واشنگٹن میں کہا، ریاض میں کہا، قطر میں کہا، فاکس نیوز کو کہا، کل ساؤتھ افریقہ کے راشٹرپتی کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی. اس بات چیت کے اندر جب بات چیت ہو رہی تھی تب انہوں نے پھر سے یہ بات اٹھائی. 8 بار میں نے گنا ہے 11 دنوں میں راشٹرپتی ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں نے لبھایا ہے، دھمکایا ہے اور یہ یدھ ورام کروایا ہے. اور پرشنسا کرتے ہیں نریندر مودی جی کا، پرشنسا کرتے ہیں شہباز شریف جی کا. بھارت یعنی کہ بھارت اور پاکستان ابھی ایک ہو گئے ہیں. بھارت اور پاکستان ایک ہی ناؤ میں ہیں. بھارت اور پاکستان ایک ہی لیول پر، ایک ہی سطر پر ہے. یہ ہمارے لیے ہم اس کو سویکار نہیں کر سکتے. پردھان منتری کیوں چپ ہیں؟ پردھان منتری آپ کو یاد ہوگا ہاؤڈی موڈی نمستے ٹرمپ کروایا تھا، احمد آباد لے گئے تھے کووڈ کے پہلے. اتنی پرشنسا کرتے تھے راشٹرپتی ٹرمپ کی. مائی فرینڈ مائی فرینڈ مائی فرینڈ کہا کرتے تھے. ابھی مائی فرینڈ کہتے ہیں کہ میرے وجہ سے آپریشن سندور رکا 4 دن میں. سارا دیش حیران ہو گیا. آپریشن سندور اچانک کیوں رک گیا؟ کیسے رکا؟ کس نے رکوایا؟ پردھان منتری تو چپ ہیں، ودیش منتری تو چپ ہیں، ودیش منتری تو بولتے نہیں ہیں. حالانکہ آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں پچھلے 5 مہینے میں امریکہ کا کوئی راجدوت نہیں ہے ہمارے دیش میں. 5 مہینے ہو گئے ہیں. پر کسی نے مجھے پوچھا کیا اس کا اثر ہوتا ہے کیا؟ تو میں نے کہا راجدوت کی کیا ضرورت ہے، ہمارے ودیش منتری ہیں. امریکہ کے لیے راجدوت کی کیا ضرورت پڑتی ہے جب ہمارے ودیش منتری ہیں. تمل ناڈو کی سرکاری شراب کمپنی TASMAC کے ہیڈ کوارٹر پر ED کی جانب سے کی گئی چھاپہ ماری کے معاملے میں سپریم کورٹ نے اہم مداخلت کی اور فی الحال ED کی تحقیقات پر روک لگا دی اور اس ضمن میں نوٹس جاری کی. چیف جسٹس BR گوائی نے سماعت کے دوران سخت تبصرے میں کہا کہ آپ انفرادی افراد کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں لیکن پوری کارپوریشن کے خلاف اس طرح کا عمل ED تمام حدیں پار کر رہا ہے. اس کے ساتھ ہی عدالت نے ED کو نوٹس جاری کی. سینئر وکیل کپل سبل جو تمل ناڈو حکومت کی جانب سے پیش ہوئے عدالت کو بتایا کہ کمپنی کے تمام افسران کے موبائل فون ضبط کر لیے گئے اور ان کے سارے ڈیٹا کی کلوننگ کی گئی. یہ پرائیویسی رازداری کی سنگین خلاف ورزی ہے. اس تبصرے کے بعد سپریم کورٹ نے ED کی تمام آئندہ کارروائیوں پر عارضی روک لگا دی ہے جس سے تمل ناڈو حکومت کو وقتی راحت مل گئی. واشنگٹن ڈی سی میں اسرائیلی سفارت خانے کے 2 ملازمین کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا. وہ یہودی میوزیم میں ایک تقریب سے نکل رہے تھے. اس دوران یہ حملہ ہوا. پولیس نے کہا ہے کہ اس واقعے کے سلسلے میں ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا گیا جس نے فلسطین کو آزاد کرو کے نعرے بھی لگائے. اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو نے کہا کہ واشنگٹن میں اسرائیلی سفارت خانے کے 2 ملازمین کی خوفناک یہود مخالف حرکت اور فائرنگ سے حیرت زدہ ہیں. نتن یاہو نے کہا کہ انہوں نے دنیا بھر میں اسرائیلی مشنز کو سیکیورٹی بڑھانے کی ہدایت دی ہے. 30 سالہ مشتبہ شخص نے 4 افراد کے گروپ کے قریب پہنچ کر فائرنگ کی تھی. اس واقعے کے بعد نہ صرف اسرائیل بلکہ اسرائیل کے دیگر سفارت خانوں پر بھی سختہ طاری ہے.
اور اس دوران اسرائیل کے غزہ پر وحشیانہ حملوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ صرف آج کے حملوں میں 38 فلسطینیوں کی شہادت کی اطلاعات ہے۔ مرنے والوں میں درجنوں خواتین اور بچے شامل ہیں۔ اس درمیان جنگ سے تباہ ہو چکے فلسطینیوں کے درمیان کھانے پینے کی اشیاء اور دوائیاں آج بھی نہیں پہنچ سکی۔ عالمی دباؤ میں اسرائیل نے پیر اور منگل کو کچھ ٹرکوں کو امدادی سامان لے کر غزہ میں داخل ہونے کی اجازت دی، لیکن اس کی تقسیم نہیں ہو سکی ہے۔ اقوام متحدہ نے اسرائیلی فوج کے اس رویے کو لے کر گہری فکر مندی کا بھی اظہار کیا ہے۔ اور اب آخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالیں گے ایک اور نظر۔ گاندھی خاندان کی خدمات ملک کے لیے ناقابل فراموش، سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کی پالیسی اور ملک کے لیے ان کی قربانی قابل ستائش، ریونت ریڈی کا بیان۔ اظہار خیال کی آزادی کو ختم نہیں کیا جا سکتا، ہم سب پروفیسر علی خان محمود آباد کے ساتھ ہیں۔ حیدرآباد میں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، MLC عامر علی خان اور دیگر شخصیات کا خطاب۔ تلنگانہ حج کمیٹی کا 22واں قافلہ 377 عازمین کو لے کر روانہ، سابقہ ریاستی وزیر داخلہ محمود علی اور دیگر BRS لیڈروں نے دکھائی جھنڈی۔ مسلسل 3 دن تک جاری مباحث کے بعد وقف ایکٹ کو روکنے کی عرضیوں پر سپریم کورٹ نے فیصلے کو محفوظ کر دیا۔ جسٹس BR گوائی کی قیادت میں فریقین کے دلائل کی سماعت۔ امریکی صدر ٹرمپ نے 8ویں بار ہندوستان اور پاکستان کے درمیان حالیہ فوجی تناؤ کو حل کرنے کا کیا دعویٰ، مودی خاموش، کانگریس لیڈر جے رام رمیش کی سخت تنقید۔ تمل ناڈو کی سرکاری شراب کمپنی کے ہیڈ کوارٹر پر ED کی چھاپہ ماری پر سپریم کورٹ نے لگائی عارضی روک، کہا ED تمام حدود کو کر رہی ہے پار۔ اور واشنگٹن DC میں اسرائیلی سفارت خانے کے 2 ملازمین کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ یہودی میوزیم میں تقریب کے موقع پر حملہ، 30 سالہ مشتبہ شخص گرفتار۔ فلسطین کی آزادی کے لیے نعرے لگانے کا بھی لگا الزام۔ پرائم ٹائم کا سلسلہ فی الحال یہیں ختم کرتے ہیں۔ محمد فرزان احمد کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیں۔ دیکھتے رہیے سیاست TV۔ اللہ حافظ۔